नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत में यूपी में एक ज़िला है सहारनपुर और वहाँ पर एक मदरसा है, बहुत मशहूर मदरसा है सालों से, यानी मैं समझता हूँ कम से कम 100 साल तो पुराना होगा ही, जिसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। इसके मानने वाले न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में भी हैं, अफ़गानिस्तान वाले तालिबान तो इनको ख़ास तौर पर मानते हैं। तो इनकी तरफ से एक फतवा जारी किया गया था और ये जो फतवा है ना, ये उनके करिकुलम का, जहाँ वहाँ पर वो क्या है, मदरसा है, तो मुस्लिम बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तालीम लेते हैं। तो उनका जो करिकुलम है, उनको जो पढ़ाया जाता है, उसमें ये फतवा भी आ जाता है। और उस फतवे में ये कहा गया है कि हर मुसलमान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो ग़ज़वे हिंद करे, यानी हिंदुस्तान के ऊपर हमला करे, हिंदुस्तान से जंग करे, और अगर वो जीत जाता है तो वो गाज़ी हो जाएगा, और अगर शहादत पाता है तो मर जाता है तो वो शहीद हो जाएगा और वो शहीद आज़म कहलाएगा, सबसे बड़ा। अब हिंदुस्तान के अंदर एक मदरसा है जिसको भारत की सरकार की मदद भी मिलती है, और जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ने वाले भी और वहाँ जो मौलाना हैं पढ़ाने वाले वो भी, और वो हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बच्चों को पढ़ाते हैं कि आप आगे चलकर आपको हिंदुस्तान के ऊपर हमला करना है और उनको उनके ख़िलाफ़ जिहाद करना है। अब भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की है, उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR। इसने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने जो है सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जो हैं उनको और SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस दोनों को दरख्वास्त की है कि वो भी इसका ये जो ग़ज़वे हिंद पढ़ाया जाता है दारुल उलूम देवबंद में, और जिसमें मुसलमान बच्चे, हिंदुस्तानी हैं वो, मुसलमान बच्चों को दूसरी कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत करना सिखाया जाता है, उनमें नफ़रत का बीज बोया जाता है, और जिसकी वजह से वो आगे चलकर दहशतगर्द भी बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। तो NCPCR ने कलेक्टर साहब से और SSP साहब से ये दरख्वास्त की है कि वो इसका नोटिस लें और उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करें। और उन्होंने इस सिलसिले में जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसका सेक्शन 75 का हवाला दिया है कि दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ सेक्शन 75 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस चालान किया जा सकता है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अब हम हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछते हैं, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर आप हमला करें और उनको ख़त्म करें? अगर आपको यही सिखाया जाता है
جو کہ آپ کے مدرسوں کا کریکولم ہے، تو کیا یہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے نفرت کا بیج بونا نہیں ہے؟ آپ خود بتائیے۔ تو جناب یہ NCPCR نے جب یہ جو وائس چانسلر ہے اس کا دارالعلوم دیوبند کا، یہ ایک قسم کی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، اسی لیے اس سے کئی مدرسے جو ہے ایفیلیٹیڈ ہیں ان سے، ان کا نام ہے عبدالقاسم نعمانی۔ ان سے جب رابطہ کیا گیا، سمپرک کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے کریکولم میں یہ پڑھایا جاتا ہے اور آپ کی طرف سے یہ جو ہے سکھایا جاتا ہے اور یہ فتویٰ جاری کیا گیا تھا، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ یہ بات 10 سال پرانی ہے، 2015 کی ہے، تقریباً 9 سال پرانی ہے۔ اس وقت کسی نے ایسا سوال پوچھا تھا تو دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا، تو اسی لیے جو ہے اس کو ابھی پہلے والے کو، لیکن وہ خود مانتا ہے کہ ہماری کتابوں میں، یعنی مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب تو قرآن شریف ہے، اس کے بعد آتی ہیں حدیثیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے جو صحابہ تھے نزدیک والے، انہوں نے کیا کچھ کہا اسلام کی مطلب سمجھانے کے لیے، انٹرپریٹیشن کے لیے۔ تو حدیث میں ایسا کہا گیا ہے، اسی لیے ہم نے بھی یہ کہا تھا۔ خیر، ٹو کٹ اٹ شارٹ، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے NCPCR جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جاری کیا گیا جو فتویٰ ہے، اور وہ جو لوگ اپنے کریکولم میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس کا جو ہے علم سہارنپور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو اور SSP کو دیا گیا ہے، اور ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس کے خلاف جو ہے قانونی چارہ جوئی کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔